Wala lang. Wala kayo mag-spike. Sabi ko spike Kailangan synchronize yung spike natin para di sayang yung skill. Basta pag nakita nyo may in-FF sila guys, huwag na kayong tumakot, huwag kayong matakot mag-dive, walang mga skill yan. Pasabi na lang ako ng kulay ng araw. Remote daw, LBJ Full na yata. Elvis, Remote me. kawan na party. Oh, sige boss, RT. Teka, expire ba yung dual potion ko? Putang. Sige. Kanin tuloy kay 9. Likod ka lang huwag kang papahuli. Maglalaban na Tarot tsaka si Lions. Yan mo lang, reserve mo yung kay Jer. Yung mga RC naman Pwede naman bumalik. Hindi, kaya naman. Basta sa'yo lang. Huwag ka lang mamatay. Buhay lahat ng party. Sino ba HG dito? Babulag si Bahog Si Bahog lang bulagin nyo para makadrop tayo ng mga drop. Depensa lang. Sila pasugurin nyo, Jer. Ito lang tayo. Dito ako sa gilid. Pa-stun ako pag susugod sila. Para di-synchronize yung paano nila. Yung skill nila. AOE mo, Vision. Stun mo. Pag nag-spike sila. Tangina, hindi pa ako naka-defense na ito. Ang daming seal decade boy, di ako makagalaw. Ni-AOE ko lahat. Oo, ako din. Nakala ko nga yung Ranger. Basta balik agad kayo. Velo jetpack lang. Yes, bago ako sumundo. Mia Khalifa, sali ka kay LBJ, bilis. Ako nga, pasali nga din. Sali kayo Mia Khalifa. Kay LBJ. Kay Lebron James. Talo ka kanina si Lebron James. Ayaw nyo kay Mr. Longbomb. Need natin Chandra. Gamitin ko pa yung kay Shane. Tayo mas sa Rezo Para sa Chandra lang. Sa lang yan. Hindi magkukwit yan, baliw. Kasali sa 8-bait yan. Game Dito ba si Mia Khalifa? Record nyo. Kayo na mag-record. Atras kayo, pag ginabol kayo sa likod, nabuli na military nila. Dito ba si Mia sa Discord? Sige. Ano mo Sino HG dyan sa nyo? Sino HG? Mabulag unang bulag kayo Para ma-free hit ako no. Sino HG nyo dyan? Di, KYD. To. Manok, sino HG nyo? Game na. Ready. Ako Mabulag na. Sige. Mabulag si Bahog. Record. Game. Ano na natin, boss? Ref. Game Wait lang. Ito Game In 3. Bulagin nyo Bahog. Lapit mo na. Huwag mo na. Okay. Ito, 3, 2, 1, go. Spike na. Okay. Spike. Dropping. Na-rep ka. Wag na. Rep, atras tayo. Ito. GT, 3, 2, 1, go. Lapit. Drop na. Ito, sa likod muna. Sa likod. Balat mo na sa likod. Sa likod. Tuna ko parep ka agad. GT, banat. Nisaya, ito, 3. Wag yan. Ito, 3, 2, 1, go. Banat, agent. Nisaya, ikagay tayo. Lapit mo na. In 3, 2, 1, go. Spike na. Dropping. Down. Nisaya, ito. 3, 2, 1, go. Banat, dito. Nasa akin. Banat. Dropping. Drop. Down. Sa akin. Nasaan na? Next 3, 2, 1, go. Banat. Drop. Tira. Sa likod. Sa akin 2, 1, go. Banat. Sa akin guys Okay, banat ma. Shield up tayo. Ito, 3, 2, 1, go. Banat.
Nasa akin na, nasa akin na. Drop na, drop na, drop na. Nasa akin, nasa akin, nasa akin. Tira, 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 tira. Nasa akin, nasa akin. 3, 2, 1, go. Tira, 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 tira. Drop. Nasa akin, nasa akin. Gemini. Sa Gemini tayo. Lapit na. 3, 2, 1, go, go, go. Barbie up, Dropping. Nasa akin, nasa akin, nasa akin. 3, 2, 1. Lapit, 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 lapit. 3, 2, 1, go. Drop. Below AG, below AG. Balik na ako. Wag na, wag na, wag na. Share kita, share kita. Ito. 3, 2, 1, go, go. Banat, banat. Dropping. Dropping ha. Dodger. Nasa akin tayo. Down. 3, 2, 1, go, 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 go. Banat. Okay. Sa akin. Dropping. Nasa drop niya, drop niya. Dahil ako. Drop na. Down. Nasa upload, GT, 3, 2, 1, go, drop. Belon yung mga mili nyo ha. Dropping. Ikagay tayo, ikagay ha. 3, 2, 1, go. Drop. Down. Nasa 3, 2, 1, go, banat. Tira. Dropping. Down. Nasa 3, 2, 1, go, banat. Okay. Punta agad. Dropping. Down. Nasa tayo, 3, 2, 1, go, tira. Shield up ha. Down. Nasa lapit mo na. 3, 2, 1, go, spike. Down. Nasa Wait. 3, 2, 1, go, banat. Barbie. Down. Nakaya vision ha. Nasa Fabio. Okay, tira. Ikigay boy ulit ha. Down. Ito, GT, 3, 2, 1, go, tira. Dropping. Nasa ito, 3, 2, 1, go. Dropping ha. Okay. Drop. Down. Nasa lapit mo na. 3, 2, 1, go, tira. Down. Nasa 3, 2, 1, go, banat. Tira ha. Bulag yung bag ha. Bulag si Bahog, bulag. Dropping. 19 tayo, 19. 3, 2, 1, go. Tayo na ito si Renan. Mabulag si Bahog. May isa pang H tayo ha. Dropping. Next side, 3, 2, 1, go. Drop. Standard ko. Sige, ba't di kita ma-rep? Dropping ha. Wag na. Share kita. 3, 2, 1, go. Tira dito. Down ako. Next side, ito. 3, 2, 1, go. Drop. Na-easy ha. Drop na. Drop. Next side, sa likod. 3, 2, 1, go. Drop na to. Huwag masyado malalim mga Chandra ha. Ikot lang. Drop na. Pabol lang kayo. Shield up. Lapit tayo dito. Lapit. In 3, 2, 1, go. Tira. Up na agad kayo. Sa akin. 3, 2, 1, go. Tira. Dropping ha. Drop. Next side ito, ikagay tayo. Lapit kayo ikagay ha. Game in 3, 2, 1, go. Tira. Tayo na yan. Renan. 3, 2, 1, go. Tira. Tira kay Renan ha. Oh, tadi na uuwi, boss. Sir, paano nga yung dumb kid sa likod? Papatay. GT, 3, 2, 1, go. Tira. Okay. Sabay. Ano pa? Shield up ha. Ano Shield dito? up. Puro melee, ano nila ha. Below AG. Next sa'yo. 3, 2, 1. Wag ha. Taras mo. Chill lang. Rep na nakipilya. Next sa'yo, ito, Gemini. Game, lapit. 3, 2, 1, go. Drop na. Dropping. Wag na. Share tayo. 3, 2, 1, go. Tira. Focus lang. Balik kasi, balik na ka. Shield up. Down. Next tayo ha. 3, 2, 1, go. Tira. Balik na agad, balik ha. Shield up. Down. 3, 2, 1, go. Tira. Drop. Next side. Sa likod. 3, 2, 1, go. Tira. Stone ako ha. Dropping. Tira. Oh, yeah. Dropping ha. Okay, dropping. Ako parati pinapatay ni Renan. Drop. Next sa'yo. Ito tayo ha. Ito. Sa likod. Pumunta. 3, 2, 1, go. Tira. Dime kid ha. Game. Tira kay Dime kid. Dropping. Mage yan ha. Tayo si Philia. Pareho Down. na lang. Down. 3, 2, 1, go. Tira.
Sabi-sabi tayo, dito na, sabi-sabi, ayoy, lapit-lapit, 3, 2, 1, go, ayoy. Patay na, patay na, patay na. Isa ito, 3, 2, 1, go, tira. Down. Isa, 3, 2, 1, go, tira. Patay na to. Drop na. Dodger. Okay, tira. Ito na lang, lapit tayo dito ha. Game ha, biglayin natin to. In 3, 2, 1, go, tira lahat. Dropping. Drop. Down. Isa, lapit, 3, 2, 1, go. Nakaano sa akin ah. Dropping ha. Down. GG ka, dropping pa. Nasa akin na. Nasa akin. Nasa 19 tayo, 19, 3, 2, 1, go, tira. Nasa ha. Down. Lapit, in 3, 2, 1, go, naka-mark si. Dire drop. Okay, easy. Huwag na, shield up. Nasa GC tayo ha, game. In 3, 2, 1, go, tira. Wala na, ubad na yan ah. Tira. Konti na lang yan. Dropping. Huwag na, ito, sa likod. Nasa akin. Tingin. Sa akin ha, pa-airy nga dito. Zeros, paano dito? Pabilo Aji. Sa likod mo, dali. Zeros. Gyros. Ito, RT. Gege. Abot. Nasa 3, 2, 1, go. Sa map chat ka, guild chat, fellow. Nagsayo. Ito, 3, 2, 1, go, lapit. Okay, dropping. Dropping. Drop. Nagsayo, to. 19 ulit ha, 19 ha. 3, 2, 1, go. Papatayin ko lang yung mga shield boy. Putang inan tong mga to. Okay, dropping, shield, drop. Nagsayo, to. Okay, lapit na. Lapit na, 3, 2, 1, go, yoy. Sa akin. Pasuyo yung mga animus. KYD. Ito. Wait lang, ito, lapit, 3, 2, 1, go, barat. Nakawit ka. Okay, tira. Sa akin. Switch. Midas. Okay, naiiwi Eh, yung parat. mga sound. Balik agad pandemic. Nagsayo, 3, 2, 1, go. Drop. Nagsayo, ikagay tayo ha. Ito, Lagi mo ikagay, daw, lapit, 3, 2, 1, go. Drop. Okay, nakaslot na. Shield up. Nagsayo, to. 3, 2, 1, go. Tira dito. Ay, gogo. Wag na. Ito na lang. To. Lapit, 3, 2, 1, go. Drop na. Nasa sa midi sila ha. Drop. Nagsayo, to. Ito, tayo lang. Biglayin natin to ha. Game 3, 2, 1, go. Nakibidas. Sa akin. File. Isa pa. Shield up ka lang. Di ka nag-shield up eh. Gago, naka-shield up ako. Tingnan mo. Gago, nakastop ka oh. Gago, naka-shield nga ako. Gusto mo Kung SS. tira, drop na to. Ano mo nagbablock? Bag lang yan. Drop na sa akin. Pareso ako. Reso. Bag daw. Pagreso. Balik lang. Balik na agad. Sige, recover lang. Kaya pa yan. Nineteen, Get nasa harap lang ko. agad. Si 19. Ulihin Parte nyo. araw po na kayo. Parte araw. 19, nakalabor na. Please, kunin nyo. Survive nyo lang. Pabalik Ito na kami. si IM. Dropping tong IM. Down. Jimeni. Jimeni. RT. Okay, tuloy nyo. Drop. Tapos yung naka-GT. Kunin Okay, nyo na, shield up GT. ko. Nasa akin ha. Labor nyo. Dali lang. Pwede sana ilang RC. Pwede sana Hindi ilang ko, hindi ako. Target yung mga mage natin. Isip tayo. Pag sa'yo Midas, ko muna. Reserve ka lang muna sa akin. Sige. Sige, hindi. Balik lang. Balik lang. Dito kami. Kaya pa. Sustain nyo lang muna. Abante lang kayo, kayo matakot. Dito, sige. Dito na ako. Okay, support na. Debuff muna kayo, debuff muna. Debuffs. Party araw muna. Mga muna, silikate muna. Inana yung mga spike nyo. Si KYD pasuyo. Mga animus. Masali ng iba po, may pal na. Sige, nade-delay sila kay Itops. Nade-delay sila. Tara. Game. Dito na. Lapit ha. Abante. Game. Ikagay tayo. Game 3,
2, 1, go. Tira. Tira. Libor. Drop. Dropping. Drop. Patay na. 3, 2, 1, go. Drop Akin ito. Tira. Get, tira. Wag na, sasargit tayo. 3, 2, 1, go. Banat. Pahil kay Jer ha. Pupunta na kay Jer yan. Dropping. Patay ka? So 3 na. Isa, ito, lapit lang. Focus lang. Okay, 3, 2, 1, go. Tira. Dropping na to. So, synchronize yung target na ano natin ha. Shield up muna kayo papunta sa GT. Lapit. Sa akin. Pareso. Okay, 9. Synchronize. Lapit. Game. Lapit. Mili. 3, 2, 1, go. Tira. Yung tulad kanina. Nawawala yung synchronize ng spiking natin. May mahawak na. Dropping. Down. 1, go. Tira. Yun si Tops. Ay, Tops. Agent. Akin sila. Yun, okay, Patay na.